Bienvenidos a un nuevo mensaje. Gracias por acompañarnos en Senda de Restauración, restaurando vidas con el amor de Dios. De hecho, tu palabra es clara, tu Santo Espíritu mora en nosotros, por lo tanto tu gloria ya está dentro de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor amado, que tú sigas haciendo la obra sobrenatural que solo tú sabes y puedes hacer en cada corazón y en cada vida. Nos gozamos, Padre, porque nos das el gran privilegio de estar aquí en tu casa para adorarte, para servirte de corazón, Padre, y para escuchar tu voz. Oro para que tú afines nuestros oídos y que se cumpla tu palabra, lo que dice tu palabra en Apocalipsis, que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que yo pido, Padre, que hoy tú hables a cada corazón. Tú conoces cómo cada persona ha llegado a este lugar. Y te pido, Padre Dios mío, que tú trabajes desde ya, ministrando vida al corazón afligido, trayendo esperanza a aquel que se encuentra, Padre mío, Señor, desanimado, trayendo luz a aquellos que se encuentran en tinieblas, trayendo verdad a aquellos que se encuentran engañados. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos que nos visitan en este día. I want to take advantage and welcome everyone who's visiting us today. Sé que nos acompaña el pastor Lemuel Rivera y su esposa Miriam. I know Pastor Lemuel Rivera and his wife Por ahí Miriam is debe here estar. with us. Dios me los bendiga, un placer Amen. tenerle con nosotros. It's a pleasure having you with us. Y bienvenido a cada otra persona que nos visita. And welcome to every one of you guys who are visiting us. Hoy quiero hablarles bajo el tema Today I want to talk to you guys about gracia para vencer tu debilidad. grace to overcome your weakness. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Vamos a hacer una pregunta que es un poquito difícil, We're going to ask some questions that are a little bit difficult. pero si somos honestos todos podríamos contestarla. But if we are honest, all of us can answer them. De hecho, ya yo sé la respuesta. Actually, I already know the answer. ¿Cuántos tienen por lo menos una debilidad? How many of us have at least one weakness? Creo que hay 100 personas nada más, los demás. I think only 100 people have them. La verdad es que todos tenemos por lo menos una debilidad. The truth is, at least some of us have at least one difficulty in our life. Y la pregunta que tenemos que hacernos, And the question we have to ask ourselves, ¿cómo podemos vencer esa debilidad? how can we overcome that weakness? Hace algunas semanas A couple weeks ago, estuvimos hablando de la importancia de la gracia. we were talking about the importance of grace. De hecho, 2 semanas atrás Actually, 2 weeks ago, dijimos específicamente we spoke specifically que la gracia de Dios that the grace of God te hará fuerte, will make you strong, firme steady, y estable. and stable. En 1 de Pedro 5:10 In 1 Peter chapter 5, verse 10, la Biblia dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, the word says, after you have suffered a little while, Dios mismo, God himself, el Dios de toda gracia, the God of all grace, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, who called you to his eternal glory in Christ, los restaurará, will restore you los hará fuertes, and make you strong firmes firm, y estables. and steadfast. Entonces, te das cuenta, la Biblia menciona el Dios de toda gracia. See, the word declares the God of all grace. Por eso hemos pasado más de 4 semanas That's why we spent more than 4 weeks hablando de la gracia de Dios. speaking about the grace of God. De hecho, el diagrama que usted va a ver a continuación Actually, the diagram you guys are about to see le va a ayudar a entender lo que es la gracia de is Dios. going to help you understand what is the grace of God. La primera vez que hablamos, The first time we spoke, hablamos de la gracia justificadora. we talked about justifying grace. Dice que somos justificados por la gracia It says we are justified by grace mediante la fe. through faith. Y por consecuencia, luego hablamos de la gracia salvadora. And as a consequence, then we started talking about grace that saves. Cuando la gracia nos justifica, When grace justifies nos us, garantiza salvación. it guarantees us salvation. La tercera semana hablamos de la gracia sustentadora de Dios. The third, we talked about the sustaining grace of God. Y la semana pasada And last week, hablamos de la gracia para cumplir tu propósito. we talked about the grace to fulfill your purpose. Pero hoy yo quiero hablar But today I want to speak de la gracia grace para poder vencer tu debilidad. to overcome your weakness. Ahora vamos a definir gracia. Now let's define grace. Ya lo hemos hecho por varias semanas, We've already done it for several weeks. pero creo que es importante que lo recordemos. But I think it's important that we remember it. Gracia Grace
además de ser descrita como un favor inmerecido de Dios, in addition to being described as an undeserved favor of God para justificarnos y to salvarnos, justify us and save us, también significa it also means la bondad de Dios ejerciendo su influencia sobre las almas. the goodness of God that exerts its influence on the souls, Los mantiene, maintains los them, fortalece, strengthens them, les aumenta la fe increases the y faith, los sostiene en momentos de debilidad. and sustains them in time of weakness. Por eso quiero enfocar hoy el mensaje That's why today I want to focus the message específicamente specifically en esa gracia de Dios on that specific grace of God que ha sido otorgado a tu vida, that has been given to your life, que ha sido otorgado a mi vida that is given to my life, para poder sostenernos en momentos de prueba, so that we can be sustained in moments of trials, en momentos de debilidad. in moments of weakness. Y quiero hacerte unas cuantas preguntas. And I want to ask you guys a couple of questions. Y sé honesto y respóndete a ti mismo. And be honest and respond to yourself. Si es cierto, dir si es así. If it's true, respond yes, it's like that. Esta es la primera pregunta. This is the first question. ¿Estás cansado de orar y rogarle a Dios de todo corazón que te quite una debilidad? Are you tired of praying and begging God with all your heart to take away a weakness in the years that have gone by? Y los años han pasado, pero todavía no ha sucedido. And the years have gone by, yet nothing has happened. Has orado ya en varias ocasiones para que Dios sane una enfermedad en tu vida y hasta el momento Dios no ha contestado tu plegaria. Have you repeatedly prayed to God to heal you of an illness and so far He has not answered your prayer? Has orado por algún enfermo y Dios lo ha sanado, pero tú sigues con tu propia enfermedad. Have you prayed for other sick people and God has healed them, but it seems that God has not heard your cry to heal your own? Si has dicho sí a alguna de estas preguntas anteriores, If you haven't answered yes to any of these above questions, no estás solo. you're not alone. Si ese eres tú, If that is you, entonces es muy probable que tú necesites cambiar tu enfoque de oración. then it is very likely that you need to change your approach to prayer. A menudo estamos diciéndole a Dios que nos quite la debilidad. Oftentimes we are asking God to take away our weaknesses. Estamos pidiéndole a Dios que nos quite la enfermedad. We are asking God to take away our sickness. Pero ¿qué ocurre cuando tú oras y oras para que Dios te quite tu debilidad But what happens when you pray and pray for God to take away your weakness, o que Dios quite tu or enfermedad, for God to take away your sickness, pero Dios no lo hace? but God does not do it? ¿Cómo reaccionas? How do we react? ¿A dónde consigues socorro? Where do you find refuge? ¿Cómo te sostienes en ese momento difícil? How do you sustain yourself in that difficult moment? Creo que hay un problema grande en muchas iglesias I think there's a great problem in many churches, y los culpables son los pastores. and the people who are responsible are the pastors. Es porque hay muchos Is pastores that there are many pastors que pasan mucho tiempo diciéndole a su iglesia who spend a lot of time telling their church cómo obtener algo de Dios, how to get a response from God, pero pasan muy poco tiempo but little time diciéndole qué hacer cuando Dios dice que no. spent telling them what to do when God says no. No hemos vuelto expertos So we haven't become experts en decirle a los cristianos in telling Christians cómo orar para que Dios nos dé algo, so how to pray for God to give us something. pero hemos olvidado But we have cómo forgotten instruir la iglesia how to instruct the church para mantenerse firme to maintain firm cuando Dios dice que no a eso que le pedimos. when God says no to what we ask of Him. Y esa es mi meta hoy, And that is my goal today, ayudarte a entender to help you qué understand hacer what to do cuando Dios dice no. when God says no. Cuando tú le pides algo bueno a Dios, pero Dios te dice que no. When you ask something good from God, but He yet says no, La verdad es que todos sabemos is that we all know qué hacer cuando Dios nos sana, what to do when God heals us. pero qué hacemos cuando Dios no nos sana. But what do we do when God does not heal us? Todos sabemos qué hacer We all know what to do cuando oramos por provisión when we ask God for provision para no perder la casa to not lose our home, y Dios hace provisión. and God makes that provision. Pero qué hacemos But what do we do cuando hemos orado when constantemente we have constantly prayed para perder la casa and then we lose our house y Dios no obró a nuestro favor and God did not work in our favor y perdimos la casa? and we lost our house? ¿Qué haces What do we do cuando oras por algo bueno when we pray for something good y Dios no te da lo que le estás pidiendo? and God does not give you what you are asking? Es muy probable que tú te estés diciendo, It's very likely that you're saying to yourself, he sido bueno en esto, I've been good at this, he logrado esto otro, I've done great at this, pero en esta área but in this area me siento como fracasado. I still fail. Hoy en día se ha levantado una cultura Today a culture has arisen de Instagram, of Instagram, de Facebook. Facebook. ¿Y sabe lo que hacemos? And you know what we do? Sacamos las fotos de los mejores momentos de nuestra vida. We take the photos of the best moments of our lives. Cuando estamos peinados, When we're nice haircut, ok, perdón, no aplica. okay, for Para him mí, it por doesn't lo menos. apply.
cuando estamos bien vestidos when we're nicely dressed, o cuando estamos de vacaciones. when we're on vacation. Pero cuando tú has visto But when have you que seen una persona that someone saca una foto has taken a del photo momento en que está llorando, in the moment that they're crying, del momento en que está derrotado? in the moment that they're defeated? ¿Sabe por qué? Porque somos muy ligeros You know why? It's just we're very quick para hablar de los momentos to buenos, speak about the good times, pero no nos atrevemos but we do not de dare hablar de los momentos malos. speak about the bad times. Somos muy buenos We're really good para hablar de nuestras to fortalezas, talk about our strengths, pero no nos atrevemos but we do not a dare hablar de nuestras to debilidades. talk about our weaknesses. Y Dios no puede hacer un cambio And God cannot do a change en la vida de su hijo in the life of que His no son reconoce la realidad en donde está viviendo. if He does not recognize the reality of where He is. Por supuesto, celebra los momentos buenos, Of course, celebrate those great moments, pero sobre todas las but cosas, above everything else, no ignores los momentos malos. don't ignore the bad No times. ignores tus debilidades. Don't ignore your weaknesses. No ignores tus aflicciones. Don't ignore your afflictions. Hubo un hombre There was one man que fue grandemente usado por Dios who was greatly used by God, y fue el apóstol Pablo. and it was the Apostle Paul. El apóstol Pablo tuvo momentos grandes. The Apostle Paul had great moments. De hecho, la Biblia está llena de los momentos grandes que el apóstol Pablo tuvo. Actually, the word is filled with the great moments that the Apostle Paul lived. Pero déjame decirte, la Biblia está llena de los momentos difíciles que el apóstol Pablo tuvo. But let me also tell you that the Apostle Paul did have great moments of sorrow, and those were also in the Algo que Bible. yo admiro del apóstol Pablo Something that I admire of the Apostle Paul es que Pablo no solamente documentó is that Paul did not only document su victoria, his victories, sino sus persecuciones. but also his Él persecutions. no documentó su fortaleza He solamente, didn't just document his strengths, también documentó sus he debilidades. documented his Él weaknesses. tuvo la valentía, He had the courage, la honestidad, the honesty, la sinceridad the sincerity de decir que había to momentos speak that there were moments que él hacía cosas que no quería hacer. that he did things that he did not want to do. ¿Habrá momentos en tu vida que tú haces cosas que no quieres hacer? Are there moments in your life where you do things that you don't want to do? ¿Será que otra gente lo sabe? Could it be that other people might know? ¿Sabe lo que ocurre? You know what happens Nuestra naturaleza is that our nature es esconder is to hide esas cosas que nadie sabe. those things that nobody knows about. Es tratar de ocultar Is to try and occult nuestras debilidades. our weaknesses. Usted ve a alguien que está enfermo You see someone who's sick y le dice, ¿cómo estás? and you say, "How are you?" Oh, bien. "Oh, great." Pero realmente está enfermo. But really, they're sick. Tú ves a alguien y le preguntas, ¿cómo está? You say, "Hey, how are you doing?" Y te da una sonrisa. And they give you a Te smile. dice, en victoria. And they say, "In victory." Pero en lo privado de su casa, But in the private home, en su vida privada, in their private life, él y ella saben they know que hay una área en su vida that there is an area in their life en donde no hay where victoria. there's no victory. De hecho, escúchame por favor. Now listen to me carefully, please. Cada vez que tú ves a alguien como el apóstol Pablo que tiene un momento de grandeza, Every time that you see someone like the Apostle Paul that has a great moment, que ha alcanzado grandes that cosas, have done great things, esa misma persona that same person también tiene un momento de debilidad. has a moment of weakness. No es cierto que tú ves a alguien y dices, wow, qué clase de talento tiene esa persona. Isn't it true that we look at people and we say, "Wow, what a great talent they have. Qué exitoso es esa persona. How successful they are." Pero ¿sabe lo que no has visto todavía? But you know what you haven't seen yet? Es las lágrimas que esa persona derrama en secreto. Is the tears that that person sheds in Es el private. dolor de esa persona que le ruega a Dios que le quite esa debilidad. Is the hurt that they have for God, telling God to take away that pain. Y si somos honestos, And if we're honest, todos nosotros, all of us, incluyéndome yo, including myself, somos esa persona. are that person. Ahora, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Now, what do we do when that happens? Ahí está la respuesta. There's the answer. La gracia de Dios The grace of God es suficiente. is enough. Dios sabe eso God knows that. y aunque tú quieres ocultarlo, And even though you want to ya keep it Dios lo hidden, sabe. everybody De knows. hecho, la palabra dice Actually, the word says que somos como gente desnudas ante su presencia. that we're like naked in front of God's presence. Lo que significa que no podemos ocultar nada ante la presencia de Dios. Which means that we cannot hide anything in front of God's presence. Tú puedes ocultarlo de tu esposo, You can hide it from your husband. puedes ocultarlo de tu esposa, You can hide it from your wife. puedes ocultarlo de tus hijos, You can hide it from your puedes children, ocultarlo de tus padres, from your parents, puedes ocultárselo al pastor, from your pastor. pero no puedes ocultárselo a Dios. But you cannot hide it from God. Y lo que Dios está pidiendo And you know what God is es que asking? seamos honestos de donde nosotros realmente estamos. Is that we are honest with ourselves with where we are. De hecho, escúcheme claro. Now listen to me carefully. Cuando Dios te usa grandemente When God uses you greatly para cuidar tu propia vida espiritual, to be able to take care of your own spiritual para life, evitar que el orgullo derrumbe todo lo que Dios está haciendo en ti, to avoid that your pride takes away everything that God has done in you, Dios va a permitir God is going to allow que venga una circunstancia en tu vida certain circumstances to come into your life
para mantenerte dependiendo de su poder. to maintain you depending on his Algo power. que tú sabes que tú has tratado y no has podido vencerlo aún. Something that you know you tried and dealt with, but you have not been able to get Y victory has over. orado And you prayed y has ayunado and you y fasted le has rogado a Dios, and you've asked God, pero todavía sigue ahí. but still it's there. Escúchame claro. Listen to me carefully. God is not going to take it away. Dios no lo va a quitar. Dios no te va a quitar eso que le está pidiendo que te quite. God is not going to take away that same thing you were asking him to take away. ¿Sabes por qué? You know why? Porque es el único medio que Dios tiene para que su gracia repose sobre ti. Because he's the only medium for the grace of God to be poured over you. Y por eso yo dije hace unos minutos And that's why I said a couple minutes ago que tenemos que aprender a cambiar nuestra oración. that we need to learn to change how we pray. Pablo tuvo que cambiar su oración. Paul needed to change the way he prayed. Ahora, veamos por qué Dios trató con Pablo de esta manera. Now let's look at why God dealt with the Apostle Paul. Este es in el this way. trasfondo This is the background de lo que vamos a hablar hoy. of what we're going to be talking about today. Versículo 7 de 2 Corintios capítulo 12. In verse 7 of 2 Corinthians chapter 12, 2 Corintios 12, 7 dice: 2 Corinthians 12:7 says, para evitar que me volviera presumido, orgulloso, therefore, in order to keep me from becoming conceited, por estas sublimes revelaciones. because of these surpassingly great revelations, Lo que Pablo está diciendo, what the Apostle Paul is saying, si usted lee el contexto histórico, if you read the historical en su context totalidad, in its totality, es que Pablo fue llevado al cielo. is that Paul was taken to heaven. Él dice, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, He says, I don't know if I was in the body or out of my body. pero en el cielo Dios me reveló cosas que no puedo decirlas aquí en la tierra. But in heaven, God showed me things that I cannot say here on earth. Escucha claro. Listen carefully. Debido a esas revelaciones grandiosas, Based on those great revelations, Dios le trajo algo para balancear su humildad. God brought something to balance his humbleness and Observa lo humility. que sigue diciendo el versículo 7. Listen to what it continues to say in verse 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, Therefore, in order to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, una espina me fue clavada en el cuerpo, I was given a thorn in my flesh. es decir, un mensajero de Satanás In other words, the messenger of Satan para que me atormentara. to torment me. Wow. Wow. La palabra bofetear, The word to buffet, buffet, pegar, to hit. un aguijón. I don't know it either, so that's okay. Un aguijón. It's scorn, right? Okay. A thorn? A thorn, there you go. Thorn? See? Okay. I'm sorry, two are better than one, right? Okay. A thorn. Dos son mejores que uno. Ahora, Now, Dios le permite a Pablo God allows Paul ser abofeteado. to be hit. De hecho, Dios le da permiso al maligno Actually, God allows the evil para que esta enfermedad o esta circunstancia llegue a la vida de Pablo. for this situation, this circumstance to get to Paul's life. Y la palabra dice claramente And the word says clearly que la razón por la cual eso sucede that the reason why this occurred es para evitar que Pablo se volviera orgulloso. is to avoid that the Apostle Paul were to become completely conceited. Por eso cuando tú ves a alguien que Dios lo usa mucho, That's why when you see for God that uses someone, ten por seguro que esa persona tiene un aguijón en su carne. be sure that that person has a thorn in their flesh. Lo que pasa es que no se está hablando siempre del aguijón. Now, they're not always talking about the thorn. Estamos hablando de la victoria. They're talking about the victory. Vemos las cosas que hace visualmente, We see the things that they're visually doing, pero no vemos las cosas que suceden en secreto. but we don't see the things that are happening behind No the vemos las scenes. luchas y las batallas que la persona tiene en secreto. We don't see the struggles that they have in secret, Pero Pablo las tuvo. but the Apostle Paul had them. Entonces vemos que tus éxitos So we see that your success y tus experiencias and your experiences pueden hacerte orgulloso. can make you conceited. Y la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo. And the word says that God looks from far away those who are selfish and conceited, Aquellos que son prideful. those who are prideful. La Biblia dice que Dios lo mira de lejos. It says that the word says that God sees them Y Dios from afar. sabía que la única forma que él podía usar al apóstol Pablo And God knows that the only way he could use the Apostle Paul era si Pablo podía estar cerca de él. was for him to be close to him. Entonces Dios le permite que este aguijón llegue a su carne So God allows that this thorn gets to his flesh para que él pueda depender de so Dios. that he can depend on God. Ahora, Now, vamos a ver cómo Pablo manejó esta circunstancia. now let's look at how Paul dealt with this situation. El versículo 8 de 2 de Corintios 12 dice: In verse 8 of 2 Corinthians 12, 3 veces 3 times le rogué al Señor que me la quitara. I pleaded with the Lord to take it away from me.
Pablo no lo oró una vez. Paul did not just pray one Pablo time, no oró dos veces. not twice. La Biblia dice que Pablo oró en 3 ocasiones. The word says that Paul prayed on 3 occasions. ¿Sabe? Esto no era cualquier oración. You see, this was not just any prayer. Era una oración que clamaba a Dios para que una carga fuera quitada. This was a prayer that cried out to God for a burden to be taken away. Yo quiero preguntarte, I want to ask you, ¿qué te tiene sobrecargado? what has you overwhelmed? ¿Qué te está quitando el gozo? What is taking away your ¿Qué joy? está afligiendo tu alma? What is bringing affliction to your soul? ¿Qué es lo que tú piensas What is it that you think que si Dios lo quita, that if God does not take it away, tú no vas a poder continuar? you can't continue? ¿Qué es lo que tú le has pedido a Dios que lo quite What have you asked God to take from you? y has orado una y otra You vez prayed again and again, para que lo quite, asking Him to take it pero away, aún no ha sucedido? but yet it has not occurred. A menudo ocurre así. Sometimes it happens like this. Y le dijo ahorita que Dios no siempre contesta nuestras I oraciones said earlier that God does not always answer our prayers a la manera que nosotros queremos. in the way that we want. Él siempre la contesta, He will always answer pero them, no siempre es un sí. but it's not always a A yes. veces un no, Sometimes it's a no, y su no es para tu bien. and His no is for your Tu good. no es el canal que trae la gracia de Dios a tu vida. His no is the channel that can bring the grace of De God hecho, to your life. tu debilidad es el canal que hace posible que la gracia de Dios sea derramada sobre ti. Actually, your weakness is a channel that God can use for grace to be over your life. A veces estamos como está el fiscal o el abogado en la corte. Sometimes we're like the attorney in the court. Estamos hablando con el juez We're talking with the judge, y le decimos al juez and we speak to the judge que queremos decir algo that we want to say something, y hacemos un reclamo, and we make a proclamation. hacemos una We objeción. make an objection. Usted objeta a lo que dice otra persona You object what somebody else says, y el juez te dice and the judge tells you, denegado. overruled. Y a veces tú vienes donde Dios y te estás quejando And sometimes you come to God and you're complaining, y le estás pidiendo algo and you're asking Him for y something, Dios te dice denegado. and God says, overruled. No porque quiere hacerte daño, Not because He wants to hurt you, no porque quiere evitar que disfrutes las cosas, not because He wants to avoid you to enjoy things, sino porque Él sabe but because He knows que si te da lo que tú le estás pidiendo, that if He gives you something that you are asking es muy for, probable que no estés cerca de Él. it is very likely that you won't be close to Him. Porque lo que hacen muchos cristianos Because what many Christians do es que cuando Dios le da lo que ellos les piden, is that when God does what they ask, se olvidan de Dios. they forget about God. No vienen a la iglesia They don't come to church constantemente constantly a menos que estén en crisis, to see when they're in a menos que crisis, estén enfermos, unless they're sick, a menos que no tengan trabajo. unless they don't have a job. Entonces lo que Dios hace So what God does para que su gracia repose sobre for His ellos, grace to be over their lives, por su misericordia, by His por mercy, amor a ellos, by His love, le deja la enfermedad. He leaves them a sickness. Constantemente permite que vengan crisis financieras, Constantly lets them have financial crisis porque Él sabe que esa es la única manera because He knows that's the only way en que puede mantenerlos cerca de Él. that will allow us to be close to Him. Pero Dios quiere darte gracia para esos momentos. But God wants to give you grace for those moments. De hecho, si somos honestos todos, Actually, if we're honest, all of us, a lo mejor tú has hecho esta oración. maybe you have made this prayer. Señor, si tú me quitas esto en mi vida, Lord, if you take this from me, tú sabes que seré un mejor cristiano. you know I'll be a better Christian. Señor, si tú me quitaras solamente esta cosita en mi vida, If you would just take away this little thing in my life, esta debilidad, this small little weakness, esta enfermedad, this sickness, seré un mejor líder, I'll be a better leader. seré un mejor esposo, I'll be a better husband. seré una mejor esposa, I'll be a better wife. seré un mejor hijo I'll be a better son, o una mejor hija. a better daughter. Señor, si tú me quitas esta debilidad, God, if you take away this seré weakness, más efectivo I'll be more efficient y más eficiente and more efficient en el reino del Señor. in God's kingdom. A mí, por favor, escúcheme, yo no entiendo cómo es que Jesús, Dios, no le permitió a Pablo recibir lo que le pedía. Now, I don't understand why God did not allow the Apostle Paul to have what he was asking for. Porque si Pablo hizo grandes cosas Because Paul did so many great things, teniendo esta debilidad, having this weakness, es muy probable que hubiese hecho mayores cosas it's probable that he could have done greater things si Dios le quitaba esa debilidad. if God would have taken away that weakness. De hecho, se cree Actually, it's believed que este aguijón en la carne that that thorn in the flesh era una enfermedad. was a sickness. En Gálatas In Galatians, nos da a entender cuando le escribe la iglesia de Gálatas it makes us understand de que él estuvo un momento enfermo y así llegó a ellos. that he was in a sick moment and that's how he came to them.
Y que cuando ellos vieron a Pablo enfermo, And when they saw Paul was sick, no lo rechazaron. they did not reject him. Lo que sí sabemos es esto. What we do know is this. No sabemos cuál es la enfermedad We don't know what the sickness was o cuál era la debilidad totalmente. or what was the weakness in its Pero totality. sabemos que era evidente. What we knew, it was evident Y era visible. and it was visible Y era dolorosa. and it was painful. Al punto que Pablo le ruega a Dios en 3 ocasiones que lo quite. To the point where the Apostle Paul asked God to take it away on 3 occasions. ¿Cuál es tu limitación? What is your limitation? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios que lo quite? What are you asking God to take away from your life? ¿Qué es lo que tú le dices a Dios? Si me quitas esto, What are you asking that if you take this away, alcanzo el mundo entero para ti. I will completely take over the world for you. Te prometo que logro hacer esto y aquello. I promise I'll do this and that. Pero qué lejos estamos de la realidad. But how far away from the truth we are. Si fuera así, Dios le hubiese quitado la debilidad a todo el mundo. If that was like that, God would take away the weaknesses of everyone. Pero ¿sabe por qué no lo hace? But you know why he doesn't do it? Porque sabe que todo lo contrario es cierto. Because he knows that everything on the contrary is true. Es que tu debilidad Is that your weakness es lo que permite que la gracia de Dios repose sobre ti. it is what allows that the grace of God to be over your life. Algo que a mí me impacta muchísimo Something that impacts me tremendously es que Dios no nos deja is that God does not allow us o no nos prueba or does not test us a un nivel to a point al cual Él no nos dé gracia para ello. where he will not give us grace to endure it. Cuando Dios permite que tú recibas una tribulación o una prueba, When God allows you to go through a trial or a tribulation or a test, antes before, siempre te da una medida de he gracia. will always give you a measure of grace. Ahora, Now, hay momentos que sabemos there are moments where we know que esa debilidad con la cual vivimos that weakness which we live with realmente es dolorosa. is truly painful. Puede ser una enfermedad física, It can be a physical sickness. puede ser una debilidad espiritual, It can be a spiritual weakness. puede ser un pecado con el cual hemos luchado una y otra It vez. can be a sin that you struggle with time and time again. Pero Dios está ahí para darte gracia, para vencer y sostenerte en medio de esa But debilidad. God is there with you to give you grace and strength to be able to overcome it. De hecho, la Biblia dice que Pablo le rogó en 3 ocasiones. The word says that the Apostle Paul begged God on 3 occasions. Ahora, mira la respuesta de Dios para Pablo. Now listen to God's response. Versículo 9 de 2 Corintios 12. In verse 9 of 2 Corinthians chapter 12, Pero él me dijo, but he said to me, te basta con mi gracia, my grace is sufficient for you, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. for my power is made perfect in weakness. Pablo dice, Señor, por favor, quítame este The aguijón. Apostle Paul says, please God, take away this thorn. Yo le dice, no, But God says, no, pero but mi gracia es my suficiente. grace is enough. Mi gracia te My sostiene. grace sustains Mi gracia you. te fortalece. My grace is Mi your strength. gracia te levanta. My grace raises Mi you up. gracia te da My victoria. grace gives you victory. Mi gracia es suficiente. My grace is enough. De hecho dice, mi poder se perfecciona. It says, my power is perfected. Cuando dice mi poder se perfecciona, When it says, my power is made perfect, en el griego esa frase in Greek, it means significa proceso por el cual algo se completa. a process by which something is completed. Significa terminar algo. It means to finish something. Añadir lo que todavía falta para hacer una cosa completa. To add what is yet wanting in order to render a thing complete. Entonces lo que Dios está haciendo So what God is doing a través de su gracia through his grace es completando lo que te falta. is completing what is left in you. Yo sé de qué le estoy hablando, I know what I'm talking about. porque desde mi juventud Because from my youth, luché con ciertas debilidades. I dealt with certain weaknesses. Y recuerdo una ocasión cuando yo estaba clamando a Dios, I remember one occasion when I was asking God, porque estaba en la iglesia, because I was in church, pero hacía cosas que no quería hacer. but I did things that I did not want to do. Hacía cosas que sabía que eran pecado. I did things that I knew were sins. Y recuerdo una ocasión, I remember on one occasion, cerca de mis 16 años, around 16 years of age, que estuve orando a Dios. that I was praying to God. Y recuerdo que esta era la tercera vez que yo me hincaba de rodilla y le rogaba a Dios que me diera victoria sobre esta I debilidad. remember this was the third time that I prayed to God for God to give me victory over this Y ese situation. día le dije al Señor, And that day I asked God and told God, si no me ayudas, if you don't help me, si no me hablas hoy, if you don't speak to me today, no creo que pueda continuar. I don't think I can continue. Y mira lo que es la misericordia de Dios. And look what is the mercy of God. Recuerdo que allí de rodilla, I remember there on my knees, con la Biblia en mis manos, with the Bible in my hand, le rogué al Espíritu Santo, I asked the God,
Le rogué al Espíritu Santo I asked the Holy Spirit que me hablara por su palabra. to speak to me through His Word. Y cuando me hinqué de rodillas, And when I was bowed down, oré al Señor. I prayed to God. Le dije, Padre, háblame. I said, God, speak to me. Y el Señor me dirigió a este pasaje bíblico. And God took me to this biblical En passage 2 in Corintios, 2 Corinthians capítulo 12. chapter 12. ¿Y sabe lo que era tan impactante? You know what was so impactful? Es que era la tercera ocasión que yo le pedí a Dios que me ayudara. Is that it was the third occasion that I asked God for God to take that away from Y me. el texto dice que era la tercera ocasión que Pablo le rogaba a Dios que le quitara esa And the debilidad. text says that it was the third time that Apostle Paul had asked the same thing. ¿Te das cuenta lo específico que Dios es cuando tú le buscas? Do you understand how specific God is when you ask and seek Him? Que Él conoce hasta las veces que tú le has pedido algo. That He knows even the amount of times that you have asked Him. Y en mi caso me habló específicamente bajo las circunstancias que yo estaba viviendo. And in my case, He spoke specifically under the circumstance that I was living. Y sabe, esa debilidad And you know, that weakness, nunca Dios me la ha quitado. God has never taken that away. He vivido con ella toda la vida y tengo 46 años. I've lived with it my entire life and I have 46 years old. Y lo que Dios me enseñó ahora And what God has shown me right now es que comenzara a cambiar mi oración. is that to start changing my prayer. En vez de pedirle a Dios que me quitara esa debilidad, Instead of asking God to take away my weakness, Dios me enseñó a pedirle gracia. God asked me for grace. I Dios asked me God for enseñó a grace. depender de Él. God taught me to depend on Dios Him. me enseñó que su gracia era suficiente. God taught me that His grace is enough. Dios me enseñó que Él estaría conmigo todos los días. God said that He will be with me every day. Y si yo dependía de Él día tras And día, if I were to depend on Him day after day, Él me daría victoria día tras día. He would give me victory day after day. Si yo recibía la porción de gracia para ese día, If I received that portion of grace for that day, Dios me daba victoria sobre esa debilidad en ese día. God would give me victory over that portion of my life on that day. Si Dios quitara esa debilidad de mí, If God took away that weakness in me, entonces podría hacer muchas cosas sin Dios. then I could have done many things without God. Y eso nunca funciona. And that never works. Dios siempre nos permite God always allows us alcanzar cosas grandes to attain great y things. para balancearnos And to balance it, nos permite vivir con ciertas debilidades, He allows us to live with certain weaknesses. algunos con ciertas And enfermedades, some with certain sicknesses. para que en todo momento dependamos del Señor, Because in every moment we depend on God. para que en todo momento dependamos de su gracia, So that in every moment we depend on His grace. porque esta es la verdad. Because this is the truth. A veces pasamos tanto tiempo, Sometimes we spend so much time, gastamos tanta energía we spend so much energy desarrollando un plan developing a plan para vencer esa debilidad, to overcome that para weakness, superar esa to debilidad. be able to go over that weakness. Y sabe, el plan es este: And you know, the plan is this: depende de la gracia de Dios. depend on God's grace. No hay que leer mucho, We don't have to read a lot. no hay que hacer un plan tan exhausto, We don't have to make an exhaustive plan. solo hay que depender de la gracia de Dios. All we have to do is depend on God's Por eso grace. Dios le dijo a Pablo: That is why God told the Apostle Paul, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Y como Pablo había aprendido eso, And just as the Apostle Paul had learned this, Pablo también a sus discípulos le enseñó lo mismo. the Apostle Paul to his disciples showed the same thing. En 2 Timoteo 2:1, In 2 Timothy chapter 2 verse 1, Pablo le dijo a Timoteo: Paul says to Timothy, Timoteo, mi querido hijo, Timothy, my dear son, sé fuerte be strong por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. through the grace that God gives you in Christ Jesus. ¿Te das cuenta como lo que Pablo había aprendido? Do you see what the Apostle Paul had learned? No le dijo, ora a Dios para que te quite tu debilidad. He didn't say, pray to God for Him to take away your weakness. Él le dijo, fortalécete He said, be strong por medio de la gracia que Dios nos da en Cristo through Jesús. the grace that God gives you in Christ Jesus. Algo que tenemos que aprender nosotros, Something that we have to learn, que Pablo toca en el versículo 9 de 2 Corintios 12, that the Apostle Paul talks about in chapter 9 of 2 Corinthians, es que nuestras debilidades is that our weaknesses son la puerta que permiten entrada al poder de Cristo. are the doors that allow for the door to open for God's power. Tus debilidades Your weaknesses son la puerta are the door que permiten entrada al poder de Cristo. that allows entry to the power of Christ. Escucha lo que Pablo dice, 2 Corintios 12:9. Listen to what 2 Corinthians chapter 12:9 says. Por lo tanto, Therefore, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. I will boast all the more gladly about my weaknesses. Esto no se parece al apóstol que estaba rogándole a Dios que le quitara la debilidad. Now, this doesn't look like the Apostle Paul that was begging for God to take away his ¿Cómo es weakness. posible que él se mueva del ruego
ahora alabarse. How does he move from begging God to now praising? Rogaba que Dios le quitara la debilidad He begged God to take it away, y ahora está alabándose en su debilidad. and now he's praising God for his weaknesses. ¿Sabe por qué? You know why? Pablo nos da la respuesta. He gives us the response. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. So that Christ's power may rest on me. En otras palabras, In other words, tus debilidades your weaknesses son la puerta are the door que permiten that allow que el poder de Cristo venga sobre ti. that the power of Christ to come over you. ¿Cuánto quieren el poder de Cristo? How many want the power of Christ? Entonces, ¿sabe qué? Pídele a Dios So ask God que te dé fuerza for him to give you strength para que puedas vencer esa debilidad. so that you can overcome that No le weakness. pidas a Dios que te quite la debilidad. Don't ask him for him to take it away. Dile que te dé gracia para vencer la debilidad. Tell him to give you grace to overcome Eso that es exactamente weakness. lo que Pablo dice. That is exactly what the Apostle Paul says. Gustosamente Gladly, haré más bien alarde de mis debilidades. I will do more in my weaknesses. Es lo que está diciendo, Señor, yo quiero experimentar tu poder. God, I want to experience your power. Pero para qué yo necesito el poder de Dios, si hay algo que para qué yo necesito el poder de Dios, So why do I need the power of God? porque hay algo que no puedo hacer en mis fuerzas. Because there's something that I can't do in my own strength. Porque para qué necesito el poder de Dios si yo lo puedo hacer. Why do I need the power of God if I can do it on my own? ¿Viste qué diferente? You know how different it is? Cuando hay una debilidad, When there's a weakness, se abre un camino there's a path that opens para que el poder de Dios pueda ser manifiesto. for the power of God to be manifested. Cuando hay una enfermedad, When there is a sickness, se abre el camino para que Dios haga un milagro. there's a way that is open for God to Cuando make. hay una escasez, When there is scarcity, se abre el camino there's a path that opens para que Dios pueda hacer provisión. for God to make provision. Entonces a menudo estamos haciendo la oración equivocada. So oftentimes we're making the wrong prayers. Y lo que tenemos que pedir es que el poder de Dios venga y llene esa necesidad. And so what we have to do is ask God for him to give us power to overcome that weakness. Y ese poder se encuentra en la gracia de Dios. And that power is found in God's grace. Por eso Pablo se alababa ahora en sus debilidades. That is why the Apostle Paul now was praising his Por weaknesses. favor, escúchame claro. Listen to me carefully, please. Algunos de ustedes piensan Some of you think que su debilidad es su perdición. that your weaknesses lead to your perdition. De hecho, esa es la razón por la cual Satanás tiene esclavizado a algunos de ustedes. Actually, that's the exact reason that Satan has many of you enslaved today. Porque piensan que su debilidad es su perdición. Because you think that your weakness is your perdition. Pero déjame decirte But let me tell you, que tu debilidad no es para tu perdición, but your weakness is not for your perdition, sino es una puerta abierta para la victoria. but a door for your victory. Tu debilidad es la oportunidad Your weakness is the opportunity para que Dios te perfeccione por medio de su gran poder. for God to make you perfect by the power of his grace. Entonces déjame decirte So let me tell you, que Dios nunca te va a dar una debilidad God is never going to give you a weakness que tú no puedas soportar. that you cannot handle. Porque dice la palabra que cuando viene la debilidad o la tentación, Because the word says whenever the weakness or temptation comes, Dios te da la salida. God gives you the outlet. ¿Sabe cómo te la va a dar? You know how he gives it to you? Bajo el poder de la gracia. By the power of grace. No por tu poder, Not by your no power, por tu conocimiento, not by your understanding, sino por el poder de la gracia de Dios. but by the power of God's grace. Algo que Dios me enseñó Something that God showed me es este principio. is this principle. No te quejes de tu enfermedad o debilidad, Do not complain of your illness or weakness, sino más bien haz alarde de ellos, but make a show of them, ya que son precursores del poder de Cristo. since they are precursors of the power of Christ. Un precursor es algo que sucede antes. A precursor is something that happens before. Tiene que suceder primero esto First, something has to occur para que luego ocurra lo otro. for then something else to occur. Tiene que haber primero debilidad There needs to first be weakness para que haya fortaleza. for there to be strength. Tiene que haber necesidad There needs to be need para que haya provisión. for there to be provision. Tiene que haber enfermedad There needs to be sickness para que haya sanidad. for there to be healing. ¿Te das cuenta? Do you understand? Entonces lo que Dios nos está enseñando What God is showing us es que nuestra enfermedad o debilidad is that our weakness or our sickness no debe ser razón para quejarnos ante Dios, should not be a reason to complain to God, sino debe ser una razón por la cual darle gracias a but it Dios. should be a reason to give glory to God. Porque lo que significa es que ahí estás pronto para que el poder de Dios sea derramado sobre Because ti. what it means is that soon the power and grace of God will be poured over you. Por eso que Pablo dice en el versículo 10 That is why the Apostle Paul says in verse 10 que debemos regocijarnos en nuestras debilidades y dificultades. that we must rejoice in our weaknesses and difficulties.
2 Corintios 12:10 dice: 2 Corinthians 12:10 says, por eso me regocijo en debilidades. therefore I delight in weaknesses. ¿Te das cuenta? Pablo estaba rogando que Dios le quitara la debilidad. See, Apostle Paul was begging God to take away his weakness. Ahora dice, yo me regocijo en debilidades. Now he says, I delight in my weaknesses. Me regocijo en insultos, I delight in insults, en privaciones, in hardships, persecuciones persecutions, y dificultades que sufro por Cristo. in difficulties that I suffer for Christ's sake. Porque cuando soy débil, For when I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Porque cuando soy Because débil, when I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Porque cuando soy Because débil, when I am weak, la gracia de the Dios grace of God es suficiente is enough para darme victoria, to give me victory, para sostenerme, to sustain para me, levantarme, to rise me para up, hacerme correr to make me victorioso, run victoriously, para alcanzar lo que no puedo to be able to alcanzar, attain all that God has for me, lo que no puedo alcanzar en mi propia fuerza. but I cannot do in my own strengths. Si es posible, la gracia de Dios es suficiente. If it is possible, the grace of God is enough. Por muchos años For many years, yo viví afligido por mi debilidad, I lived in affliction for my weakness, hasta que Dios me llevó a este pasaje bíblico until God took me to this y me dijo, passage regocíjate, and said, hijo, rejoice, son, porque te he dado suficiente gracia para que vivas en victoria. because I've given you enough grace to live in Tú victory. tienes que dejar de quejarte de tu debilidad. You need to stop complaining about your Decirle, Padre, weakness. gracias, Say, God, thank you. porque es la puerta abierta para que tu poder me dé fuerza. It is an Aleluya. open door for your power to give me Para que tu power, gracia me haga for victorioso. your grace to Aleluya. make me victorious. Usted dirá, pastor, pero es que usted no conoce cómo fue mi día ayer. But you say, Pastor, you don't know how my yesterday was, Pero Dios sí sabe. but God does know. Y quiero darte una promesa And I want to give you a promise para cada día. for every day. De hecho, si usted tiene con qué escribir, Actually, if you have something to write this down, escriba este versículo bíblico. write this verse down. Deuteronomio 33, versículo 25. Deuteronomy chapter 33, verse 25. Dice, hierro y bronce serán tus It cerrojos. says, the bolts of your gates will be iron and bronze. Y como tus días And as your days, serán tus fuerzas. so shall your strength be. Como tus días As your days, serán tus fuerzas. so shall your strength be. ¿Tienes un día malo? If you're having a bad day, Tendrás más fuerza. you will have greater strength. ¿Tienes un día bueno? If you have a good day, No te hace falta tanta fuerza. you don't need enough strength. ¿Estás enfermo? If you're sick, ¿Estás debilitado? if you're weak, Necesitas más fuerza. you need more strength. Lo que Dios está diciendo, What God is saying, que antes de que venga tu día, that before your day comes, antes de que venga tu debilidad, before your weakness comes, ya te ha dado una medida de gracia He's already given you the measure of grace para que puedas sostenerte en ese día, to be able to sustain you on para that que day, puedas ser fortalecido en ese día, to be able to be strengthened on para that que day, puedas vencer esa debilidad en ese día. so that you can overcome that weakness on that day. Mientras más difícil el día, While more difficult it is, mayor será la fuerza, the greater the strength mayor será el poder, and the power mayor será la gracia. and greater the grace. Dios mide la gracia que te va a dar antes de que te permita que llegue la aflicción a tu vida. God measures the grace He will give you before you allow the affliction in your life. Por eso que Pablo dijo algo importante en Filipenses. That's why the Apostle Paul says something so important in Philippians. Filipenses 4, Philippians chapter 4. la mayoría conocemos Filipenses 4:13, Most of us know Philippians chapter 4 verse 13. pero no hemos leído el versículo 12. We have not read verse 12. Escucha lo que dice Filipenses 4:12 al 13. Let's listen to what Philippians chapter 4 verses 12 to 13 have to say. He aprendido I have learned el secreto de vivir satisfecho the secret of being content en todas y cada una de las in circunstancias. any and every situation. En todas In any y en cada una and every de las situation. circunstancias. Aquí está el secreto. Here's the secret. Todo I lo puedo can do all things en Cristo que me in fortalece. Christ who strengthens me. El secreto está en Cristo. The secret is in Christ. El poder de Cristo es el secreto para vivir satisfecho. The power is that the secret of God, of Jesus, is the power in our life. Cuando tú vives en Cristo, When you live in Christ, entonces tienes el poder para salir satisfecho. then you have the power to leave satisfied. Por eso si tú nos acompañas hoy por primera vez, So if you join us for the first time today, o si nos estás escuchando en vivo por esta or transmisión, if you're listening to us live through this transmission, quiero decirte que hay algo importante que tienes que hacer. I want to tell you there's something important you have to do.
Es obvio que en tu fuerza no puedes hacerlo. It's obvious that in your own strength you can't do it. No puedes vencer esa debilidad. You cannot overcome that weakness. No puedes resistir esa You enfermedad. cannot resist that sickness. Pero en Cristo sí puedes. But in Christ, yes, you can. Ahora, ¿cómo yo sé que la gracia está en Cristo? Now, how do I know that the grace is in Christ? ¿Cómo yo sé que necesito la gracia de Cristo para poder tener victoria? How do I know is that I need God's grace or Jesus' grace in order to attain victory? El apóstol Juan nos da la respuesta. John gives us the answer. En el capítulo 1 de Juan, versículo 14, In chapter 1 of John chapter 14, verse 14, él dijo que Jesús estaba lleno de gracia. it said that Jesus is full of grace. Escucha lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Let's listen to what verse 14 says of John 1. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. The word became flesh and made his dwelling among us. Y hemos contemplado su gloria. We have seen his glory, La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. the glory of the one and only Son, Lleno de gracia full of grace y de verdad. and truth. Lo que está diciendo que Jesús, siendo Dios, se encarnó. What he's saying is that Jesus, being God, became man. Y la palabra declara que Él llegó lleno de gracia And the word declares that he came full of grace y de verdad. and truth. Jesús no solamente es la verdad, Jesus not only is the truth, Jesús tiene gracia. Jesus has grace. Y tú necesitas gracia para vencer. And you need grace to overcome. Entonces, observa lo que dice Juan en el versículo siguiente, versículos 16 y 17. Now observe what John chapter 1 verses 16 through 17 En el say. versículo 14 él dice que Jesús está lleno de gracia. In chapter 14 it says that Jesus is full of grace. Ahora observa lo que dice el versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo. Now look at what verse 16 and verse 17 say of that same chapter. Dice de su plenitud, Out of his fullness, o sea, de esa llenura de gracia que Jesús tiene, from that fullness of grace that Jesus has, de su plenitud, from out of his fullness, todos, we have all of us. dil todos, dil yo, Say I. dice de su plenitud, Out of his fullness, todos we have all hemos recibido gracia received grace sobre gracia. in place of grace. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, For the law was given through Moses, mientras que la gracia y la verdad grace and truth nos han llegado por medio de Jesucristo. came through Jesus Christ. Entonces es imposible tener victoria en tus debilidades. So it is impossible to have victory in your weaknesses. Es imposible sostenerte en tu enfermedad. It's impossible to sustain yourself in your weakness and sickness. Es imposible tener gozo en momentos de escasez It's impossible to have joy in a moment of scarcity si no tienes a Jesús. if you don't have Jesus. Porque Jesús está lleno de gracia. Because Jesus is full of grace. Y Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Jesus said, enough with my grace. En otras palabras, Jesus is enough. In other words, Jesús es suficiente. ¿Te das cuenta? Jesús está lleno de gracia You see, Jesus is full of grace y nosotros necesitamos gracia. and we need grace. O sea, necesitamos a Jesús. In other words, we need Y Jesus. la gracia de Jesucristo And the grace of Jesus es Christ suficiente para is nosotros. enough for us. Y por eso Juan insiste And that's why John insists que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. that out of his fullness we have all received grace in place of grace. Dice gracia sobre gracia. Grace upon grace. Gracia para el día de hoy, Grace for today. gracia para el día de mañana, Grace for tomorrow. gracia para el día después de mañana, Grace for the day after gracia tomorrow. para esta semana, Grace for this week. gracia para la semana que viene, Grace for next week. gracia para el mes que viene, Grace for next month. gracia para este año, Grace for this year. gracia para el próximo Grace año, for the next year. gracia en todo momento. Grace in every moment. Cristo en todo momento. Christ in every moment. Jesús lleno de gracia. Jesus is full of grace. De su plenitud Out of his fullness, todos hemos recibido gracia. we have all received grace. ¿Quieres victoria? Do you want victory? Necesitas gracia. You need grace. ¿Quieres sostenerte en un momento de You aflicción? want to sustain yourself in moments of Necesitas affliction. gracia. You need grace. Y si tienes a Jesús, And if you have Jesus, ya tienes gracia. you already have grace. Solo tienes que dejar que a través de su espíritu opere su poder en ti. All you have to do is that through his spirit that he operates in your life. Tienes que renunciar a tus propias You need fuerzas to renounce your own strength y abrir tus manos al Señor. and open your hands to God. Dice el Señor, dame de tu gracia. Lord, give me of your grace. Por eso Jesús dijo, tomad mi yugo, That's why God said, take my yoke, porque mi yugo es fácil because my yoke is easy y ligera es mi carga.
and quick is my El burden. problema es que llevamos el yugo solo, Is that sometimes we take the yoke ourselves, la carga sola. the entire burden over Llevamos ourselves. toda nuestra debilidad We solos. take all of our weakness over Pero Jesús ourselves. dijo, tomad mi yugo sobre vosotros. But he says, take my yoke over you. Porque mi yugo es fácil Because my yoke is easy y mi carga es ligera. and my burden is ¿Sabes quick. por qué se te hace tan difícil esa debilidad? You know why it's so difficult, that difficulty you're having in your life? ¿Sabes por qué se hace tan difícil esa enfermedad? You know why that sickness is so difficult? ¿Sabes por qué se hace tan difícil esa escasez? You know why that scarcity is so difficult? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Because you're doing it in your strength. Porque no has tomado el yugo de Jesús. Because you've not taken the yoke of God. Jesús te dice, toma mi yugo. God says, take my yoke. Un yugo era lo que se usaba para arar dos bueyes. A yoke was what was used to pull two bulls. Y cuando ellos estaban arando, And when they were plowing, no era solamente un buey, it was not just one, eran dos. it was two. Uno a la izquierda One on the left y otro a la and derecha. one on the right. La Biblia dice que dos son mejores que uno. The word says that two are better than one. Porque si uno cae, el otro lo levantará. Because if one falls, the other one will lift him up. Tú y Jesús son mejores que tú solo. You and Jesus are better than yourself. Entonces no camines solo. So don't walk alone. Camina con Jesús. Walk with Jesus. Depende de la gracia de Jesucristo. Depend on Jesus Christ's Toma la grace. mano del Maestro. Take the hand of the Master Deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. and let the Holy Spirit guide you to all truth. ¿Cuánto quieren la gracia de Dios? How many want the grace of Si God? este eres tú, ponte de pies that conmigo is en you, esta stand tarde. to Dale your un fuerte feet with aplauso me. al Señor. Aleluya. Give a mighty round of applause to God. Dios tiene suficiente gracia. God has enough grace. Punto de acción. Point of action. Si has orado a Dios If you have prayed to God y Él no ha quitado tu enfermedad and He's not taking away your illness o tu debilidad, or your weakness, no te enojes con Dios. do not get mad at God. Sostente en su gracia. Sustain yourself with His grace. Él te ha dado suficiente gracia en Cristo He has given you enough grace in Christ para vencer tu debilidad. to overcome your weakness. Entonces la clave In other words, the key es en Cristo. is in Christ. Jesús está lleno de gracia. Jesus is full of grace. Y voy a hacer una oración ahora I'm going to make a prayer right now para cualquier persona for any person que todavía no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. who has yet to accept Jesus Christ as the Lord and No hay Savior. victoria sobre tu debilidad There's no victory over your weakness si no tienes a Cristo. if you don't have Jesus. No hay victoria sobre tu enfermedad There's no weakness over your sickness si no tienes a if you Cristo. don't have Christ. No hay victoria en tu escasez There's no weakness in your scarcity si no tienes a Cristo. if you don't have God. Por eso que el Padre nos dice That is why the Father tells us que nos ha dado un solo mediador entre Dios y los that He's given hombres. us only one mediator between God and man, Jesucristo, su Hijo amado. Jesus Christ, His only Por eso Son. fue que Jesús dijo, That is why Jesus said, yo soy el camino, I am the way, la verdad y la vida. the truth, and the life, Y nadie va al Padre si no es por mí. and no one comes to the Father except through me. Entonces mientras la iglesia inclina su rostro y clama al Señor por alguna vida que no conoce a Jesucristo, So while the church is interceding and praying for any alma that doesn't know God, quiero hacerle un llamado I want to make a calling a aquellos que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. to those who have yet not to accept Jesus Christ as the Lord and A lo Savior. mejor tú has escuchado hablar de Jesús. Maybe you have heard spoken of Jesus. A lo mejor has entrado por las puertas de un templo, Maybe you have gone through the doors of a temple, de una iglesia, of a church, pero nunca conscientemente has aceptado a Jesús como tu Salvador. but you have never consciously accepted God as your Lord, Jesus as your Lord and Savior. Hoy es el día de salvación. Today is the day of Hoy salvation. Dios te da una oportunidad de recibir la gracia de Dios. Today God gives you the opportunity to receive His grace. No puedes recibir la gracia para vencer tu debilidad You cannot receive the grace to overcome your weakness si no recibes antes la gracia para justificarte, if you don't first receive the grace to justify yourself, para salvarte. to save you. Así que quisiera saber si hay alguien que nos acompaña, So I don't know if there's someone here with us today que entiende que Dios le está hablando that understand that God is speaking to y them que quiere recibir el regalo de la salvación en Cristo. and that they want to receive the grace of God and that salvation for their life. Si este eres tú, If that is you, levanta tu mano bien en alto. raise your hand very high for me. Queremos orar por ti. We want to speak and we want to pray for you. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Jesus died on the cross and shed His blood for your sins. Pero para recibir el perdón de pecados, But in order to receive the forgiveness of your sins, tienes que confesarle como Señor, you need to confess it as Lord, como tu Salvador. as your Savior. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero Is there someone who says, God, Pastor, I want that. Quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi I Salvador. want to receive God as Lord, Jesus as my Lord and Savior. Jesús te ama. Jesus loves you. Este es el día de salvación. This is the day of Él salvation. quiere perdonar tus pecados. He wants to forgive your Quiere sins. derramar su gracia para salvarte. He wants to pour out His grace to save you.
Por última vez, habrá alguien For last time, is there somebody que dice yo deseo who says, I desire el regalo de la salvación. the gift of salvation? Si eres tú, levanta tu mano y te reconocemos. If that is you, we want you to raise your hand so we can recognize you. Quiero hacer un segundo llamado I want to make a second calling a la iglesia de Jesucristo. to the Church of Jesus. Dice la palabra que Dios nos ha hecho más que vencedores The Word of God says that He has made us more than conquerors por medio de aquel que nos amó. through the one who loved us. Jesucristo te amó. Jesus Christ loved you. Te amó tanto que dio su vida por ti. He loved you so much that He Pero no gave His Son solamente, life for you. no solamente te dio perdón de pecados, But He not just give you forgiveness of sin, sino gracia para vencer tu debilidad. but grace to overcome your weakness. Pero tú sabes si todavía estás viviendo en la debilidad. But you know if you're still living in that Tú weakness. sabes si hace tiempo que le estás rogando a Dios que te quite esa debilidad. You know if there's been moments where you're still asking God to take it away from you. Pero hoy Dios te ha enseñado But today God has shown you que aunque no quite tu debilidad, that even though He might not take it away, aunque no quite tu enfermedad, even though He might not take away your Él sickness, te garantiza darte suficiente He gracia guarantees to give you enough grace para sostenerte, to sustain you, para darte victoria to give you victory sobre esa debilidad. over that weakness. Así que si tú sabes en tu espíritu So if you know that in your spirit que Dios te está hablando that God is speaking to y que your estás life luchando con alguna debilidad and you're struggling with one weakness y estás cansado de rogarle a Dios and you're tired of begging God que te la quite, to take it away, porque tú hoy entiendes because today you understand que Dios quiere darte gracia. because God wants to give you Si ese grace. eres tú, If that is you, mientras adoramos al Señor, while te we invito que worship venga a God, este altar I ask that you come to this altar y le digas a Dios, and you tell God, tu gracia es your suficiente. grace is enough. Necesito tu gracia. I need your grace. Necesito tu gracia. I need your grace. Si estás enfermo If that is you and you're y sick Dios todavía no te ha sanado, and God has yet to heal dile, you, Padre, dame de tu say, gracia. God, give me of your grace. Si le has rogado a Dios que lo quite de If ti you have begged God to take it away from y you, Dios no lo ha hecho todavía, God has yet to do it. cambia tu oración. Change the way you Dile, pray. Dios, dame gracia. Tell God, give me grace. Necesito tu gracia. I need your grace. Ven a este altar y confiésale al Come to Señor. this altar and confess that to Hoy God. reconozco Today I recognize que tu gracia es that suficiente. your grace is enough. Mientras adoramos a While we Dios, worship God, el altar está abierto para aquellos que quieran the oración. altar is open for those who need prayer. En el nombre de Jesús. En lo profundo de mi Thank you, Jesus. corazón.